Greetings from Bangkok, Thailand, and welcome to 30 Minutes Promoting Unity and Diversity with Wani Angerer in Moving Cultures. Today, our guest, 266, comes from Honduras and is based in the United States. He is a reference of music, transformation, and love for humanity, and love for anything that has to do with construction and understanding. Ok, muy bienvenidos a los 30 minutos con Wani Angerer en las culturas en movimiento. Nuestro invitado número 266 de esta serie es un hondureño que reside en los Estados Unidos y él es un referente de la música, de la vida, la transformación, el amor por la humanidad y también el amor por todo aquello que construya y edifique. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Stanley Jr., pero su nombre completo, artístico, medio artístico, tengo que decirles, es Stanley King Sacaza Jr. Así es que, welcome. How are you, Stanley? ¿Cómo estás? Hello, Wani. Hello. Oh, my God. Súper emocionado de poder estar aquí, de poder compartir con cada uno de nuestro bello público, de tu bella audiencia. Primera vez que esto se da en la historia, donde puedo estar ante una bella dama que nos representa al otro lado del mundo, y pues me siento muy bendecido con los ancestros y con Dios de poder estar acompañándote hoy. Thank you, Stanley. We are going to have today a very exciting conversation, and we're going to be celebrating life and celebrating the Garífuna culture and also humanity in general. So tell us, who is Stanley and what are you preparing for the future and what's happening in your life at the moment? ¿Quién es Stanley? Cuéntanos. Okay, Stanley, bueno, Stanley soy yo. The other two parts, King, I added up. Sacaza is my last name. It's just a whole complex world with the Facebook hoy en día. Pero Stanley soy yo, pero más me conocen como Mr. Loyalty, que es cantante, que soy un cantante. Soy hondureño, como tú dijiste, nacido en la bella ciudad de La Ceiba, Honduras. Desde muy pequeño me llevaron pues a Guatemala, donde ahí crecí hasta mis 11 años, que pues ya ahí tuve la dicha de poder venir aquí a los Estados Unidos. Tuve la bendición de poder llegar aquí a los Estados Unidos. Pues desde ahí comienza un momento de aventuras, un sinnúmero de cosas, de aprendizajes en mi vida, Wani, y bueno, súper emocionado, para contarle a las personas un poco más de mí y qué te puedo decir, emocionado con esta oportunidad, sí que sí. Stanley, tell us a little bit about your origins, your family, and their influence in your life and career. Cuéntanos un poquito sobre tus orígenes, tu familia y la influencia de estos en tu vida y tu carrera. Right. So, switch up to English mode. Since little, my parents have always listened to music, have always followed a lot of music. So music has been in my family, not that anyone follows it as a career, but it has been a major part of us. You know, every time there was a family gathering, every time there was a big celebration, you know, music was the cue. Music was like the center of all of us getting together and having a good time growing up. Culturally, I am a Garífuna man. Knowing my background, I always say this, knowing my background has put me with proud shoulders, you know, because I could say, this is who I am. I know my story, I know my lineage, I know where I want to take this, I know what I want to involve and how I want to mix my culture with other cultures around the world, because this is what is all about, you know, you learning from me learning from you, and then combining and creating something new, a bigger experience for both of us, you know, as the ones creating it, but even bigger for those out there who are going to be listening, because your followers are going to fall in love, yes, with your music, but
what happens? We're gonna be doing like a, like a transfusion of followers. We're gonna be sharing the ideas, so they're gonna get to mingle. They're gonna get to know your people, and they're gonna get to know our people. And I think that this is what it's all about. Music creates unity. It don't separate. It creates unity. It's supposed to be for healing purposes. It's supposed to be for something to elevate us from the inside out. And that's what I do. I love to create music. I love to create different sounds. I love to create fusions. I'm actually right now working with some people from Africa, Uganda, Africa, and we created a song called "Calling." We created a remix of it not too long ago, and right now it's on a rate of over 10,000 views on YouTube. So we are, jumping out of our chairs right here because we're super excited. It's been 2 months working hard, promoting, and to see the growth of it and the community behind it. Es beautiful. It's beautiful. No hace mucho tuvimos la oportunidad de poder estar en California, donde me sorprendieron con hasta un premio, gracias a Frida, gracias a mi hermanita Belinda, Belly, que la conocen por su programa de Hablando con Belly. Fue una, ¿cómo te explico ese viaje? Fue un viaje de descubrimiento para mí mismo, de poder saber más sobre mis raíces, de poder entender más de cómo trabaja mi cultura, tanto en lo espiritual, tanto como en lo material, tanto en las cosas, ver los instrumentos que teníamos, como lo que es la tortuga, tantas cosas, ¿no? Enfrente de mí, tanta cultura que lo refresca a uno, que lo lleva siempre a sus raíces. Y de eso se trata, porque la cultura garífuna, de eso se trata, de traer energía, traer fuerza, traer valor, traer emoción, traer alegría. De eso se trata. Es una música con mucha energía. Por eso me gusta transmitir eso, y quiero que la gente entienda que me gusta bailar, hacerlos bailar, que puedan captar algo bonito de la música, y eso es lo que disfruto hacer. Eso es lo que Mr. Loyalty es, eso es lo que Stanley ha logrado, pues a través de los años, aprender. Y sigo aprendiendo, como te estaba diciendo fuera de cámara, sigo aprendiendo, Wani, porque eso es lo único que nos toca, y apreciar cada momento, cada persona que Dios pone a tu vida, y puedas aprender algo positivo de ello. Go ahead and do it, go ahead and do it. Always keep your eyes closed who your enemies is, who your friends is, but keep eye even closer for those who are not looking for whether to be your friend or not. They just want to be there and say a word of guidance and give you a word of energy. That's the little spark that you might need at the end of the tunnel, for you not to give up, for you to say, hey, I'm getting tired. Like, there's nobody there supporting me. I'm doing this and I'm doing that, and I'm trying so hard and nothing is working. And then all of a sudden, there's just that one person that came out of nowhere and just said, hey, listen, that's crazy. I recognize you. This is you. And I follow your music and I love your music. And it's just like, throw me cold water, because it's so refreshing. It's so refreshing to actually connect with somebody. And that actually happened in California. Muchas personas, lo disfrutaron first time listening to it. And the first thing they told me was like, bro, it reminds me of my country. It reminds me of me being back home, and, probably grandma cooking the best meal of the night, and, and everybody is having a good time. That's what I want. That's what I want people to connect to, and it's a journey that everybody got to take for themselves. And of course, it's not for the weak, but it's not for the strong neither. You could be strong, but all of a sudden something happened and you turn weak, and it didn't work for you. It got to be for somebody who's determined. It got to be for somebody who's hungry. It got to be for somebody who is going to, face up to their fears, because it's going to challenge you, because everything that you want in life is going to challenge you one way or the other. We must learn how to adapt, how to overcome our obstacles every time that they might show. It don't matter how scary it is. It don't matter, how big or small they are. We always got to make sure that we proceed with care, with love, and with understanding towards one another, so we could keep going and evolve and learn from one another.
Fantastic. You have actually mentioned a few words that are key in this conversation. Has mencionado algunas palabras y conceptos que son muy importantes en este conversatorio que tiene que ver con promover la unidad en la diversidad. We're talking about unity in diversity. And you talk about collaborations. You talk about exchange of knowledge. Yeah. You also mentioned the word connection. And you also actually mentioned the other and myself. And it's so important to really grow as a human being together with the people who are side by side to us. Lo que mencionabas, que vas madurando, vas creciendo, y todo ese aprendizaje va a la mano y a la par de otros seres humanos. Tell me, how do you see the future of young musicians in this narrative of human rights? Cuéntanos un poco cómo ves la juventud y los músicos, los artistas en esta narrativa que va relacionada con los derechos humanos. Sabes que la pregunta, bueno, tenemos mucho talento y creo que a veces lo que pasa con los jóvenes, o nosotros los jóvenes, porque a veces siento que me siento muy maduro, por eso hablo de esa forma, pero lo que pasa con nosotros los jóvenes is that we get so hungry so quick, you know. It's like we want to eat all of it, and then we get this big meal. We see this big meal, and it's like, oh my God, I'm full already. I thought, you know, we biting more than we can chew, that we can swallow. That's what happens. Because we get hungry. We have the ambition because we want to do something. You know, whenever we put ourselves to do, some way, somehow, your teenager is going to surprise you. What, you did that? Yeah, I was doing it, you know, for 3 months going on, and you never find out, you know. And that's kind of like the surprise behind it. So I think that a lot of muchos músicos jóvenes hoy en día tienen la ambición, tienen el hambre, pero tal vez no tenemos la educación, Juani. Porque a mí nadie me enseñó. A mí nadie me dijo, oh, esto trabaja así, esto trabaja así. Hasta el momento donde logro trabajar con Víctor Arzú. Pero aún así, para poder llegar a trabajar con él, fue un proceso, ¿me entiendes? Del cual yo tenía que entender ciertas cosas, hay ciertos niveles, ciertos pasos que tengo que tomar in order to get to the other level. Entonces, si yo mismo no me propongo comenzar a entender lo que está pasando, how am I going to be part of the game? How am I going to apply anything to the game? Porque no entiendo nada. It's like me trying to go play basketball y termino jugando fútbol. It's two completely sports, you know. You got to know what you're doing in order to ensure that you are an asset to what people are trying to bring, to what people are trying to build, to an idea that's trying to be created. Porque si no tenés esa ambición de aprender y dejarte guiar, tampoco vas a aprender las cosas. So tiene que haber un entendimiento entre el mayor al menor y se tienen que ver los dos ambos en un lugar mutuo donde los dos estén cómodos y pueda haber una transferencia de información claramente. Eso es lo que pienso. Creo que todos los jóvenes de hoy en día, porque hay muchos más jóvenes que vienen haciendo mucho mejor música o a un mejor nivel de profesionalismo en la música que yo. Uno tiene que ser realista. Yo sé que estoy trabajando en esto también, pero hay otras personas que tal vez son más dedicadas. Hay otras personas que tal vez tienen un poco mejor el don. Hay otras personas que, ¿me entiendes? Ya fueron practicadas, ya vivieron con eso. So, yo sé que tengo hambre. Yo sé que quiero hacer eso. I know I want to make music. So what happened? I started searching. I started knocking on the doors, and I started getting a lot of no's, and a lot of people was ignoring me. Pero that didn't stop me because look at where I'm standing now. Mm-hmm. You know, it's just the tip of the iceberg para lo que viene, Juan. It's just the tip of the iceberg para lo que viene. You know, porque Dios está conmigo, and I just know it. Pero if I didn't take the time to do that, if I didn't take the time to understand what my needs were, what I wanted to do to clear the path, you know, you got to sweep it up. You got to sweep it up in order to see what the path is looking like. Porque yo no voy a caminar donde el monte esté así, you know, árbol esté así de grande.
What if there's a snake and I can't see what's going on down there? No, I want to survive. So what's going to happen? I got to cut it down, clear my path, make sure that there's no animals that could hurt me. There's no danger around me. You know, that's what it's all about, the growth. Muchos jóvenes no tienen el growth, no quieren tomar el tiempo, porque I already know how to do this. I already know how to do this. But do you know how to actually work in a conversation and to create the music and then, you know, different tones and different things that, oh no, that's a whole different language, right? So there's still much to learn. We gotta be open to learn. Los grandes también tienen que estar dispuestos a aprender también. Just because you know, elderly, just because you have more years in life doesn't mean that lo sabes todo. There's little things that are changing day by day, literally day by day. Entonces, si no estamos acostumbrados to open our heads and listen to other ideas, understand each other, which is part of building, creating, coming together, that's how we erase so much things that are que están en este mundo que no deberían estar. Porque ciertas cosas te lo enseñan y otras cosas tú naces en ello. You know, there's big difference in all of this. Pero volviendo al tema, los músicos de hoy en día tienen mucho talento. Hay muchas personas con mucha hambre, tanto de Belice, tanto de Guatemala, tanto en Honduras, Nicaragua, you know, worldwide. Musicians that are just blowing it away every day. Amen. But maybe, but it's that part. I just feel like we just need to understand that we still got time to grow. We still got time to learn new things y respetar los tiempos de cada persona. Excelente. Pues mira, te voy a poner aquí unas imágenes para que nos vayas contando un poquito. Sí. Ok, esta es la foto de nuestro conversatorio. Y cuéntanos cuál es la historia de esta imagen. La foto de esta imagen, bueno, esa es una foto que dije, me gustó lo que decía en la camisa. Y que es de una amiga de Bronx. Y me sentí en ese momento como decía la palabra, ¿no? Riquito, bonito, así, me sentía en mi momento y decidí tomarme la foto. Era para un momento creo que íbamos a salir a ver a Rick Hassani y Little June. They were going to play music a un lugar aquí. Solo fuimos a ver a ellos. But, you know, fue una foto casual, esa foto. A nice moment. And what it say, ¿qué es lo que dice en la sudadera? Es como guapo, como bonito, como algo agradable de ti mismo. Ajá. Sí. Aquí estamos con tu reconocimiento. Háblanos un poquito de este premio y quién te lo otorga. El premio, sí, bueno, este fue para mi viaje que recientemente estuve ahí en California la semana pasada. Es increíble cómo vuela el tiempo. We was, last week over there in California. This is actually coming back home, but Garífuna International Film Festival, Indigenous Film Festival, decided to dedicate this award to me. My sister Frida, my sister Belity, Sereme. That means gracias. That means thank you in Garífuna. For those of you who don't know. No soy fluyente en la lengua, pero lo estoy aprendiendo. So I was really shocked. I was not expecting this at all. No me lo esperaba. And then all of a sudden I just hear my name being called from the stage y que me estaban llamando. And then I'm like, you know, aquí está tu award. I'm like, what? This is crazy. I can't believe it. And, but, you know, it comes to show that also hard work comes, you know, it brings good reward, you know. Yes, ma'am. Y te nombran embajador de la cultura. Excelente, qué lindo. Gracias. Oh, boy. Fashion. Very important. Yeah. Very. It's a very, yes. Ahí está la camisa con Honduras, you know. That's a shirt, the national shirt, yeah. Y creo que aquí tiene algunos textiles lencas, ¿no? Yes, esa foto fue para el video de Calling Remix. We was actually out there by the beach
Estábamos grabando el video. If you haven't heard Calling Remix, I suggest you go to YouTube and just look for Mr. Loyalty. Calling Remix, aka featuring actually Jazz Mavoko, Little Remo, and Nibu Man. This is definitely a big collaboration. Honduras, Uganda, and United States in one song. You have Swahili or Luganda from Uganda, just the language that Jazz Mavoko sings from. You also have certain words in Garífuna, provided by Nibu Man from El Grupo Casabe. And then you have Little Remo, who's Remolino's son. And he's, of course, top of the notch musician, both nationally, internationally, from Honduras, both of them. And then you have myself, you know, repping kind of all three of them right here in the United States, from Louisiana. Fue que grabamos todo eso. Una experiencia, Wani, that, you know, I always say this, after you finish every project, it don't matter what it is. You know, it don't matter what it is. It could be writing a song, writing a poem, playing your best game. It don't matter, whatever the case may be. But when you do something so satisfactory for you, que algo que tú has anhelado con tanto corazón, que te ha costado desvelos, que te ha costado lágrimas, frustraciones. Oh yeah, that picture, look at that, I love it. Yeah, hard work. You understand me? Hard work y determinación. A lot of prayer, a lot of orando, diciéndole a Dios que me diera paciencia, que me diera entendimiento, que me diera fuerza. Y no fue hasta que se logró hasta que ya tuve, you know, my little baby in my hands. I seen the video and everything before I provided the video for everybody out there. It was just an emotional roller coaster. Eso son lo que son. But more importantly, you learn so much because you start to enjoy the process of it. You don't want to rush it because it's in the details. It's in the little things, you know, that people focus on, and that's what people love. And this song talks about love, talks about overcoming obstacles, talks about, you know, strength, relationship. Habla de amor, habla de tantas cosas esta canción, habla de superarte a ti mismo, de que nadie cambie tu forma de pensar, o aún así que las personas, you know, los haters que estén hablando, don't let the haters, you know, take you down. Don't let the haters invade your space. You know, you got to keep your space. You got to maintain your space and be sure about it. Esa canción se trata de eso, se trata de superación misma. You know, you calling for your higher favors. You know, you're calling for your angels. You're calling for love. You're calling for hope. You're calling for strength. Por lo que sea que tú estés llamando, por algo tenés que llamar. Somebody, some way, somehow, you're going to end up reaching and saying, hey, I need to talk to, I need to say this, I need to do. This is what calling is all about. All of those real time situations in life. Oh my God, oh my God. 2017. That's actually the time we met, Barney. Exactly, 2017. So we're going to go through those images, you know. That's Billy Castillo. Yeah, in New York. Yes, ma'am. Marconi Star. Okay. Yes. Okay. All right. Very nice. This was during your performance. Andy Ordóñez, Patti la Talentosa. And you. Cantando la bachata, we were singing la bachata. Oh, look, here we go. I was so nervous. Yo tengo que admitirlo. Yo tenía un nervio cuando estaba leyendo the little thing they gave us with Andy. I'm like, bro, I'm really like shaking. You can't see it because the sticker is like too big, but my legs in there, I'm like dancing. I'm like, I don't even know what to say. He's like, just read what's on the card. Yes, that's another song. Have you heard it? ¿Ya la escuchaste? Complicated. Mr. Loyalty. Yes, ma'am. Yep, there go me. That was at the Garífuna Film Festival. Yes, ma'am.
Okay. We was having a good time. Oh, TikTok. And I have a couple photos with the TikTok. Okay, here you Look are. at that. Yes. We was, funny enough, we was actually, she decided to do a duet. She's a girl from Ecuador, very, very good friend, a big supporter on my TikTok, from my TikTok family, should I say. And she's like, bro, I enjoyed your song and everything. And she's actually based in New York. She's like, we are going to do a duet. And she just sent me this. And I'm like, you killed it. So it went up there. Very nice. Okay, this is the last image. We're coming back to the camera and we have 5 minutes to end our conversation, and it has been very exciting, you know, to see you enjoying the process and seeing you understanding that there is no competition, because everything has to do with being unique. And I don't believe haters exist. You know, if somebody writes something that is negative in relation to us, it's because that negativity is in the person, not in you. So it's actually, it's good, you know, it's having this kind of adverse and controversial encounters help us to keep ourselves in the right track, ¿verdad? Nos ayuda mucho cuando tienes estos encuentros que a veces suelen ser un poquito emocionalmente desgastantes, porque encuentras gente que te manda energía que tal vez no está alineada contigo, pero no es tu energía, es la de la persona. Estuvo muy bien escuchar tu consejo a los demás relacionado con este tema. Antes de terminar, Stanley, hablemos un poco de la industria comercial, porque tú estás muy metido en el tema del producto comercial para masas, ¿verdad? Y el arte como protesta, con mensaje social. Háblanos un poco cómo manejas esos dos universos. Bueno, uno creo que, pues, ¿te gusta la música? Te pregunto. ¿Te gusta la claro, música? me encanta la música. Yeah. You love music. A mí me encanta la música. So, eso es como escuchar. Yo sé qué tipo de música me gusta y posiblemente sé más o menos qué tipo de música le gustaría a mis familiares, ¿me entiendes? Pero ¿cómo adivinar la música de tus amigos? ¿Cómo adivinar la música de las personas que están allá afuera? Pues es parte de lo que llamamos la vida social. Tenemos que socializarnos para ver qué es lo que está pasando hoy en día allá afuera, Wani. Tenemos que entender cómo se está moviendo la música, tenemos que entender qué tipo de música es la que se está comercializando, porque sabemos que el género pop es lo popular, donde está todo tipo de música popular, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tipo de música quieres crear tú también? ¿Qué tipo de música te llama la atención? ¿Qué tipo de música quieres exponer? ¿En qué forma tus ideas, en qué tipo de música tus ideas fluyen más natural? ¿Qué tipo de música relaja tu mente a que puedas escribir la música que quieres desear, la idea que quieres transmitir, la energía que quieres pasar? Todas esas cosas son las que conllevan a llevarte a entender lo que la gente de afuera quiere entender, lo que la gente de afuera quiere escuchar y lo que la de allá afuera pues necesita. También uno tiene que ver cómo uno está. La música habla de tus sentimientos también. Cuando uno está enojado, cuando uno está emocionado, cuando uno está feliz, cuando uno está triste, cuando uno está pasando por un momento de solo, you're just in a moment where you're thinking so much. So you need to know todas esas cosas. Recuerda que we humans, we are emotional. So todos los días sentimos emociones diferentes, estamos con todas estas cosas. Yo tengo una canción que se llama Rebelión, que es una canción que habla de hablar del pueblo, romper las cadenas, esclavitud mental, todas estas cosas. Despertar, ¿no? A que hay más cosas, a que hay más vida de lo que estamos viendo. Know your place, know your worth. Es una canción que siento que podría ser una canción como de revolución, ¿no? De algo de querer cambiar. Es un reggae. When I did the song, I did it
because viene la experiencia de lo que yo viví viendo Guatemala, viendo Honduras en mi niñez. De eso viene esa canción, de eso venía la experiencia de esa canción, you know. So I understood that it was a strong feeling that I needed to get off, that I needed to get away, para que ya no esté ahí, you know. And I decided to turn it into the music, ponerle cosas that need palabras that it will, con sentido de, you know, you gotta get up, you gotta fighting spirit, you know. And you gotta go and hustle, go and do your thing. That free thinking, if you may add to it. ¿Qué es lo que necesitamos? La gente necesita ver más de blanco y negro. The world has a bunch of colors. The world has different sizes. The world has all type of shapes, ¿me entiendes? Pick whatever you want and be happy with whatever you choose. It's your choice, and let nobody change it for you. You know, if you don't speak up, that's on you. If you speak up, then somebody's going to realize that there's a you. So it all comes down to that. Thank you, Stanley, for this message. Thank you for sharing your journey, your experiences, and your future plans and expectations. Muchas gracias por compartir con nosotros un poco de tu vida, tu trayectoria, tu visión, ¿verdad?, de lo que es tu carrera y también tu visión de lo que es el mundo. Así es que Moving Cultures te agradece el que continúes y estás promoviendo la unidad en la diversidad, y sabemos que muchísimas experiencias están a la puerta de tu vida y que estás tomándolas con humildad y con mucha entrega. Así es que te envío un abrazo virtual desde Tailandia, besitos musicales, y muchísimas gracias, Stanley, por tomar tu tiempo y conversar con nosotros. Quiero dejarlos con una pequeña pendiente, Juani. La próxima semana tengo la dicha de poder decirles que tenemos una canción con Little June, Afropunta, que se llama Tengo Hambre, Miliki. Espérenlo para el junio 10, ya es que es mi primera punta, así que viene con todos los poderes, así que estén muy pendientes. Excelente. Mira que nos quedan 30 segundos. Tal vez nos haces alguna piececita a capela ahí antes de que se... Okay. Puede ser que se corte. Voy a llamarle el calling. Dice, mi amor, aquí regreso con el remix hoy, para que veas cómo el corazón se revela con esta canción. Oh yeah, you know, it's all about what we're feeling. Mommy, no, you're not dreaming. So just pick up the phone, I'm here all alone, and I've been waiting all night long. Hasta la vista, Stanley. Sereme. Chao, gracias.